नमस्कार, हांव राजदीप नायक। आज हो व्हिडिओ एक कळोवणी तुमकां कळची देखून हो व्हिडिओ करता। आमची काणी नव्या युगाची तियात्र आनी नाटक मिक्स करून आमी तियाटक केला आनी ते गोंयभरच्या लोकांक खूप आवडला। आमचे 4 शो हाऊसफुल जाले आनी परत एक फावट आमी गोंयान वेगवेगळ्या थिएटरांनी येता। 27 तारखेक जो कानोडेच्या दांडो AC हॉलान शो आशिल्लो पोस्टपोन जाता, पण आनी एक उमेदीची गजाल की कला अकादमीन आमी एकमेव शो म्हटलेलो। कला अकादमी बंद जावपाची आशिल्ली, पण कला अकादमीन कालूच ऑर्डर काडल्या की आनीक 15 दीस ते थिएटर मेळटले म्हणून। त्या खातीर येता ते 26 तारखेक शेनवारा बरोबर 7:45 PM पावणे 8 वरांचेर आमी परत एक फावट कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर हॉलान परत एक फावट येता। कानोळेचो शो आमचो पोस्टपोन जाला, पण 26 तारखेक आमी परत एक फावट पणजेन कला अकादमीन येता। खुबशे कानोळेचे लोक विचारताले शो केन्ना काय म्हणून, तांच्या खातीर दिलगिरी आमी व्यक्त करता। आमी सॉरी म्हणटा, पण आमी येतले। म्हणून कला अकादमीन केन्ना शो अशें कितलेशेच ऑडियन्स विचारताले, कारण भुरग्यांची एग्जामी सोंपता आनी भुरग्यांक तांकां ते तियाटक दाखोवपाचें आशिल्लें। तुमकां गॅरंटी दिता, तुमी पेरंट्स, तुमी टिचर्स आपल्या भुरग्यांक आनी जाणट्यांक सुद्दां जर घेवन आयले जाल्यार 2 वरां तुमकां हांसोवन दवरपाची जबाबदारी आमची। आनी क्लीन कॉमेडी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेर पॉलिसी नवी आयल्या ताजेर हें नाटक हांसयता पॉलिसी कितें आनी भुरग्याक आमी कशा पद्दतीन वाडोवचो हें दाखोवपी हें तियाटक आमी परत एक फावट घेवन येता। कला अकादमीन येता त्या 26 तारखेक। त्या भायर आमचे जे बाकीचे शो आसा, 18 तारखेक वास्को, 20 तारखेक कुडचड्या, 24 तारखेक मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतनान आनी 26 तारखेक परत एक फावट कला अकादमीन आमी येता। ह्या तियाटकाच्यो तिकेटी तुमकां कावंटराचेर मेळटल्यो, सकयल नंबर दिला थंय मेळटल्यो। आनी तुमकां घर बसल्या जर बूक करपाक जाय जाल्यार www.kalachetanaवळवय.com ह्या वेबसायटीचेर वचून तुमकां घर बसल्या तुमकां टिकेट बूक करपाक मेळटली। तुमकां सगळ्यांक माया मोगाचें आपोवणें। भुरग्यांक घेवन येया, जाणट्यांक घेवन येया आनी पोट भरून आसा पळोवन काणी नव्या युगाची। धन्यवाद। गिन्यान उजार करून एकवट आमचो दवरून सगळ्या समाजाक दाखोवया काणी नव्या युगाची। एल्याक सांगतोन काय किदा करून बसला गो? किदे सांग तुका? माझी सून सामकी टेता गो बाय। आगो आमगेरूय तेच, आपल्याक जाय तशेंच करपाचें म्हणटा। आमगेरूय तेच। आगो 2 मिनटां सुद्दां बसपाक दिना मगो तेका। कोणाक गो? गोवाक? गो मातीक मेळटा तेका। मागीर कोणाक तर? आगो म्हाज्या नातवाक गो। माझी सून नातवाक श्वास सुद्दां घेवपाक दिना। दिसभर फक्त अभ्यास आनी फक्त अभ्यास। आमगेरूय तेच। पूत आनी सून कामाक आनी नाती घातला ट्युशनाक। एद्याशा भुरग्यांक म्हणून ट्युशनाक गो। या ताच्या आवय बापायन शिक्षण कितें तेच कळना। आमी एक काम करूया। कसलें गो काम? आगो नवी शिक्षण पद्धत कशी आसा ती पुताक आनी सुनेकूय व्हरून दाखोवया। खंय गो? आगो तियाटो केला खंय? खंयसर गो? 18 तारखेक आमचे थंय वास्को रवींद्र भवनान। 18 तारखेक म्हाका पावचें ना गो। मागीर 20 तारखेक तुमच्याच थंय पळय मुगो कुडचड्या। खंय गो? रवींद्र भवनान। त्या दिसाक पूत बेकार ना। बरें एक काम करूया, दोगांय आमी 24 तारखेक मडगांव या। मडगांव कितल्यांक गो? 7:30। मडगांव ना जाल्यार आनी खंय आसा? 26 तारखेक पणजे या तर कला अकादमीन। नाका केटी कशी काडपाच्यो? सोप्यो। हांगा बसून तेज्या वाटी वयता तशें मोबायलाचेर बस आनी कितें वाटी वळू। आगो वाटी न्ही गो, ह्या वेबसायटीचेर टिकेट बुक कर। www.kalachetanaवळवय.com इतलें सोपें गो। आतां करता लावा www.kalachetanaवळवय.com। चल या मुगो तर आमी टिकेटी बुक केल्यो। तुम्ही केन्ना बुक करता? गिन्यान उजार करा आनी बेगीन बुक करा। गिन्यान उजार करून एकवट आमचो दवरून सगळ्या समाजाक दाखोवया काणी नव्या युगाची।